अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये हैं जनाब फारूक रिजवी साहब। मैयत को दफनाने के बाद कब्र पर अजान देने के सिलसिले में कुछ दलीलें और अपनी राय पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सही और जायज़ है, मगर साथ में ये भी मानते हैं कि कब्र पर अजान देना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, सुन्नत नहीं है। यहाँ तक कि उनके असहाब, यहाँ तक कि हमारे इमामों से भी साबित नहीं है। तो चलिए फारूक रिजवी साहब की बातें कुछ सुनते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप आखिर तक साथ में रहेंगे। और हाँ, मैं फारूक रिजवी साहब के कुछ क्लिप मतलब उसको मुख्तसर करने के लिए जो इस वीडियो से रिलेटेड है वही बात लिया हूँ, बाकी उनके बात को मैं कट किया हूँ। लेकिन अगर आप पूरा इनका बात सुनना चाहते हैं तो इनका मैं वीडियो YouTube का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं और आप उस पर क्लिक करके इनका पूरा बयान सुन सकते हैं। ठीक है, तो सुन्नत की दो किस्में, लेकिन बहरहाल अभी दो किस्मों को छोड़े, सुन्नत पक समझे बस। सुन्नत तो पहला फर्ज जो अल्लाह ने फर्ज करार दिया, उसके बाद रसूल की सुन्नत, फिर उसके बाद आता है साहब इजमा। इजमा यानी वो अमल जो कुरान और हदीस में तो नहीं है, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में एक अमल को निकाला गया, कुरान और हदीस से उसको साबित किया गया और उस पर सारी उम्मत का इत्तेफाक हो गया, उसको कहते हैं इजमा। उस पर भी अमल जरूरी। और उसके बाद चौथा नंबर आता है कयास, इसको कहते हैं अदिल्ला अरबा। ये अदिल्ला अरबा लफ्ज़ याद भी ना रहा तो पर इतना याद रखिए कि शरीयत के उसूल 4 है। शरीयत के उसूल कितने हैं? पहला कुरान और हदीस, दूसरा सुन्नत, तीसरा इजमा और चौथा कयास। कयास ये है कि जो कुरान में भी वाज़े तौर पर नहीं है, हदीस में भी वाज़े तौर पर नहीं है, इजमा में भी नहीं है, लेकिन वक्त का मुज्तहिद, वक्त का जय्यन आलिम कोई ऐसी बात, कोई ऐसा मसला, कोई ऐसा हुक्म बयान करे जो कुरान और हदीस और इजमा के मुखालिफ ना हो, जिसके करने में सवाब हो और छोड़ने पर कोई पूछ ना हो, उसको मुबाबिकात कहते हैं ऐसे अमल को। यहाँ पे फारूक रिजवी साहब ने डंडी मार दिया। देखिए, कयास हर वक्त करने की जरूरत वो चीज नहीं है। इज्तिहाद हर मामले में कयास करना। कयास का क्या मतलब होता है? अपनी राय पेश करना। किस मामले में राय पेश करना? उस मसले के अगेंस्ट में जो मसला किताब और सुन्नत में जिसका हल ना हो, उस मसले का हल जो जिस मसले का हल किताब और सुन्नत में ना हो, या यूं कह लें कि हमारे इल्म में ना हो, या जिस दौर में हो उस दौर के उलमा कराम के या आलिमों के इल्म में ना हो, या उस वक्त के कुछ नया मतलब कुछ चीज हो और किताब सुन्नत में जिसका नस मौजूद ना हो, तो उस मसले के लिए उस इशू के लिए कयास किया जाएगा, इज्तिहाद किया जाएगा। ठीक है, चाहे आप अकेला कहीं फंस गए हो जो और आपके सामने कुछ मसला पेश आ गया हो, ठीक है, तो आप कयास कर सकते हैं, इज्तिहाद कर सकते हैं। या ऐसी कोई बात जो कि ज़माने के एतबार से नई चीज़ हो, जिसका नस किताब सुन्नत में मौजूद ना हो, या जिसका हल किताब सुन्नत के में मौजूद ना हो, या हमारे नज़र में ना हो, या उलमा कराम के नज़र में ना हो, तो उस इशू के लिए, उस मसले के लिए इज्तिहाद कयास किया जा सकता है। मगर यूं ही बैठे बैठे अपनी मर्जी लगाना और अपनी मतलब शौक को इस्लाम में इंजेक्ट कर देना, इसको कयास नहीं कहते। कोई मसला नहीं आया, कुछ नहीं है, ऑलरेडी अजान हमारा मुकम्मल है, अब इस इज्तिहाद करना कि नहीं इसमें हम दूसरा कलमा भी डाल दें, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू भी डाल दें तो कैसा रहेगा, कोई गुनाह तो नहीं है ना। इसको इज्तिहाद नहीं कहते, इसको बिदअत कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है, तो हम इसमें इज्तिहाद क्यों करें? इसमें कोई मसला नहीं है। अब मैंने पहले कहा कि जो दावा है उसके मुताबिक दलील का मुतालबा होगा, ये उसूल है। अगर हमारा दावा ये होता कि कब्र पर अजान देना फर्ज है, तो हम पर लाजिम है कि हम दलील कुरान से दे। फिर अगर हमारा दावा ये है कि अगर अजान देना सुन्नत है, तो हमें फिर रसूल का अमल बताना हम पर लाजिम है। अगर हमारा दावा ये है कि अजान कब्र पर इजमा है, तो फिर हमें अइम्मा कराम का, मुज्तहिदीन का, सहाबा का इजमा दिखाना पड़ेगा, कि दावे के मुताबिक दलील देनी पड़ेगी। और फिर कयास से है तो हम कयास के मुताबिक कुरान और हदीस से साबित करेंगे कि भाई इससे जायज साबित होता है, 22 से बरकत और सवाब है। इन खबीज वाबड़ों से पूछो कि अहले सुन्नत के किस आलिम ने कब्र पर अजान देने को फर्ज कहा है, किस आलिम ने उसको सुन्नत कहा है? मगर वहाबड़ा आके कहेगा नबी ने अजान दी क्या? अबे खबीज, हमने दावा ही कब किया कि नबी ने किया है?
جب ہمارا دعویٰ نہیں تو وہ دلیل کا مطالبہ کیوں؟ جو دعویٰ ہے اس کے مطابق دلیل مانگ. سبحان اللہ. چلیے اچھی بات ہے، کم سے کم فاروق رضوی صاحب یہ تو مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت نہیں ہے، سنت نہیں ہے، صحابہ کرام کے عمل سے ثابت نہیں ہے، اور اس پہ اجماع امت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اجماع امت کیوں ہو سکتا، کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف سے بھی ثابت نہیں ہے. الحمدللہ اتنا تو یہ ہمارا مان یہ ہے کہ کے وہ اچھا کام ہے، اچھا عمل ہے، فرض نہیں ہے، سنت نہیں ہے. اگر نہ کیا تو کوئی گناہگار نہیں ہے، لیکن کر لیا تو بہت باعث ثواب ہے، باعث برکت ہے. اب برکت کیسے ہے، اس کی عظمتیں کیسی ہے، یہ ہم سے پوچھ تو ہم بتا. فاروق رضوی صاحب کی بات میں یہیں اسٹاپ کرتا ہوں، کیونکہ یہ جو کہنا چاہتے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں وہ آپ سمجھ چکے ہیں. اور اگر آپ پوری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہوں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. چلیے، فاروق رضوی صاحب کم سے کم یہ تو مانتے ہیں کہ قبر پہ اذان دینا کسی بھی طرح سے ثابت نہیں ہے، مگر یہ کہہ رہے ہیں کہ برکت ہے وغیرہ وغیرہ. اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ کیا یہی عاشق رسول کا دعویٰ ہے؟ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قبر پر اذان دینے کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کیا آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قبر پر اذان دینے کی فضیلت آپ کو معلوم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کیا آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مردے کے حق میں کیا بہتر ہے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جانتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شریعت کو آپ سمجھتے ہیں؟ کیا آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ادھورا دین دیا جس کو آپ مکمل کر رہے ہیں؟ کفن دفن میں کیا کمی رہ گئی تھی کہ آپ قیاس کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو قیاس کرنا ہے تو قیاس کریں جہاں قیاس کرنے کی ضرورت ہے. جیسے برف میں قبر بنانی ہو تو کیسے بنائیں، کیونکہ قبر کو پختہ کرنا تو منع ہے. برفیلی ایریا میں جہاں بھنستا ہو، جہاں ڈھستا ہو، پورا قبر پورا برف پورا گر جاتا ہو قبر، تو وہاں قبر کیسے بنا، وہاں قیاس کریں. اب قیاس کریں کہ اگر مسواک نہ ہو تو کیا ٹوتھ برش مسواک کا بدل ہو سکتا ہے؟ جب ہم وضو کے وقت مسواک کریں، جب ہم وضو کے وقت ٹوتھ برش کریں یا کرتے ہیں تو کیا مسواک والی جو ثواب ہے ملے گی؟ آپ یہاں قیاس کریں، کیونکہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ٹوتھ برش نہیں تھا. میرے بھائیوں، اس پہ ایمان لاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو مکمل دین دیا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. عاشق رسول بنو، بدعت ایجاد کر کے اصل دین کو برباد مت کرو، اور قبر پر اذان نہ دے کر کے سنت پر عمل کرو اور بدعت سے بچو. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. اور آپ یہ تسلیم کریں کہ جو قبر پہ اذان نہیں دے رہے ہیں وہ سچے اور زیادہ عاشق رسول ہیں ان کے مقابلے جو قبر پہ اذان دے کر کے اصل دین کو برباد کر رہے ہیں، بدعت پہ عمل کر رہے ہیں، اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں بیک گراؤنڈ میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم زیادہ علم رکھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہم شریعت کو سمجھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہم کو معلوم ہے کہ اللہ کو کیا پسند ہے، اللہ کو کیا چاہیے اور مردے کو کیا چاہیے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.